Hi, I'm Rahmat Torres. I'm from North Luwu, Indonesia, and I'm 32 years old. Sulawesi Selatan memasang baliho raksasa di depan Kita ke Makassar, situasi mencekam terjadi ketika eksekusi lahan pembangunan di Jalan Petarani, Makassar. So I live in North Luwu right now. It's about 12 hours to Makassar. Saya penyandang disabilitas, person with disability, dan tangan saya itu daksa. Jadi tangannya tidak bisa berfungsi dengan baik. Jarang digunakan karena kalau semisal terlalu berlebihan itu biasanya sakit. Jadi waktu SD sampai universitas bahkan itu tiap hari ya. Jadi bullying and discrimination is my daily bread. Dan hal yang paling terlihat itu ada bekas luka di tangan saya. Jadi bekas luka ini saya tidak akan lupa karena teman-teman they were making line to burn my hand and punch my hand as well. Karena mereka melihat bahwa saya yang paling lemah. But when I was in senior highs, maybe because I little bit afraid to the work, I decided to suicide. So I stand on the bridge and I want to jump. I wanted to jump. Tapi in my hometown, we have like Jeneberang River. Saya sudah di jembatan ingin melompat. Tapi karena waktu itu banyak ada buaya, jadi saya tidak jadi. Di situ kenapa saya tidak jadi? Ada two things that whispering me. Jangan lakukan itu, stop it, stop it. Dua hal yang membisikkan saya itu, yang pertama religion and education. Ya, dua hal ini yang menguatkan saya untuk hidup kembali dengan versi yang baru. I have to educate myself, to educate people. Pendidikan itu bagaimana saya bisa mencapai impian saya untuk kuliah di luar negeri, dan agama itu bagaimana saya itu bisa berdamai dan menerima. I have to do something. And then finally I got scholarship to King Saud University. Studied there for years. Saya berusaha untuk memahami ternyata fasilitasnya juga sudah lumayan bagus untuk penyandang disabilitas seperti itu. Dan balik ke Indonesia, I build my community, Topace. Okay. Tell me artinya apa Topace? Topace itu komunitas sosial disabilitas. Itu bagaimana kita socialize about type of disabilities, karena kita ingin meningkatkan awareness untuk young generation in South Sulawesi. Setelah terbentuk Topace, kemudian saya membuat semacam pelajaran atau seminar, talk show, kemudian discussion with the young generation in South Sulawesi, dan alhamdulillah lebih dari 2.000 peserta yang ada, dan termasuk juga teman-teman disabilitas. Komunitas ini memberikan impact yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada kegiatan yang menurut saya unik. So we gather together, person with disability, and then able people doing badminton together. So we play together. Dan the result is the person with disabilities was the winner. Yeah, that's amazing. Yeah, that's amazing. I'm a planner in Ministry of Religious Affairs, and I made a local policy. Yes, Islamic inclusive education, and I tried to implement to 9 madrasah. Yes, alhamdulillah. So they learn about inclusive things. That's make me happy. Yes. Any change in the community overall? They changed their mind about person with disability. Alhamdulillah. They don't like laugh. They don't laugh. At least they don't laugh. Saya harus meng-cut generasi seperti ini. Cukup saya yang menjadi victim. Ya, anggaplah kita seperti manusia pada umumnya, seperti itu, dan berikan kami kesempatan. That's it.